यार तू। ए बच्चे लोग हम लोग जा रहे हैं कैसे देख लो सब लोग ए बोलो तो हाई करो एक बार আমি চুটা ইয়ে করে बाय बाय দাঁড়াও ए काका কোথায় গেল কাকা এই তো ए পিছনে কাকা হাই করো একবার কাকা বিড়ি খেতে ব্যস্ত না ठीक है जा रहा हूँ मैं घर जा रहा हूँ मैं ये अपना दोस्त वगैरह सब है उधर चेंटन बोले चेंटन ये अपना चेंटन भाई है ठीक है बाद में मिलेगा अपन सब लोग स्टेशन में जाके सारा सामान है इधर কিছুই তো নেই মানে কাজ তো করতে হবে একটা এসব মানে মেশিন ফেশিন বড় দেখায় তাছাড়া আবার কি তোমার বন্ধুটাকে দেখবে সব দেখ লো গাইস চুলটা ছাড়ি তবে তো তোমার বন্ধু বলে এত চুল ये अपना क्या बोलते हैं विज्ञानी এসে গেছে আমাদের সাথে বিজ্ঞানী ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হবে সেই পথে এগোচ্ছে